Gear Elect Pro natin. Ay ma'am. Okay na. Sound check, sound check. Dinig mo ako ma'am? Yes po. Good job. Ano tayo? Diliman, no? Tama-tama habang maaga pa, maliwanag pa. Head north on Nagdiliman na Avenue tayo. toward PD La Paz Street. Sige ma'am. Okay lang po pag Ay, yung bag mo, gusto mo lagyan natin sa ano? Sige po. Sige, saglit lang. Patagilid. Bawal. Ay, nakaano ka, ano? Patay tayo dyan. Siguro kaya po. Hindi mo matatakpan na ano? Hindi mo pwede takpan. Pasak lang. Bawal kasi patagilid eh. Sa mall ka ma'am nagtatrabaho. Sa dapo po sa Quezon. Oo. Sige, kapit ma'am. Yan. Takpan mo na lang ma'am para ano. In 300 meters, turn left onto V Santos Street. Okay, Marikina. Going to Diliman, no? Diliman. Walang tambay dito ah. Baka binawalan magtambay ang mga rider dyan ah. Oops, oops. Kami muna. Turn left onto V Santos Street, then turn left.